Ready? Thank you. Yes? So time check no. Alas 6 dere. Sayo kay ko kamata. So mag skincare sa tano kay nato pa man si Jaden. Unya pa tong mata mga alas 7. Dugay nakakuwala jud ka upload diri sa YouTube no. So karon mag-upload na jud ko. So Sabado de ay karon no unya nami plano karon mga tulang mig base. Unya mag-grocery kay next week wala akong bana diri matug Germany. For whole week jud siya no wala next week. So laban ta karon. So kami ay diri no dili mi galigo og buntag sayo. Galigo jud mi pa gabi na gani. Dira mi galigo. Pero usahay pag human ako workout dira ako maligo. Pero permente jud sa gabi mi galigo. Nadala na ko na ano katong napa ko sa Japan. Kaya mga hapon manggod magaligo sila kay gabi para ugma ba pagka-ugma I mean diretso na sa trabaho. Unya manghilap ko sila mag skincare ana sila. So, nadala na ko hangtod karon. Maskig sila Jaden, nadala na nila. O akong bana po di ay. I-update mo niya pag mata na si Jaden kay si Kia natulog pa pod. Mag-andam taog. Kanang breakfast. So, ang gusto daw ni Jaden... It's okay. Ang gusto ni Jaden no kay kuan cereals. So, taga na tong cereals kay Sabado man. So, sige lang. Banati daw. Pero dili na siya permitted mag-cereals mga 2 times or 3 times per week. Say gani 2 times. Say good morning po. Good morning po. How are you? Good. Say something. Uy. Di ka na say something dun sa dek. Did they get back? So, kaniyang ganahan no? Yeah, they're so good. Mommy, that's too much. Sagura na to ani dong kay ganahan kay siya ani. Unya, butang nga pala to gatas na lactose free. Jaden, get your spoon. So, mo rin kay Kian, strawberry, blueberry, o yogurt. Unya, nag-init na lang ko ukuan. Kanang, sa tao ganito, chicken nuggets tulo ka po. So, kauna na to niya paghuman. Kay Jaden, kaniraw. Cereals. Dali dong Kion! 7:30 na dahil karon pero ngit-ngit gihapon. Murag kuan alas 4 sa kadlawon. Kian, dali dong! Iba. Say hello po. Doon, nag-idis na bayo ka doon. So, padulong namin sa base. Actually, nindot ang kuan karon ang adlaw. Ano, is it cloudy or sunny? I see clouds and sun. O, kay si Jaden o iyang ate. Tanaway lahang mga kamot. They're holding hands. OA. Because we're best friends. OA kay. They're my twins. Yeah, we're twinsies. We're twin. Gani na rin ni sila ay. So hopefully pag abot na mo dito, si Dominic ang una na gupitan kay wala mong kuan dito kanang what is that babe? Appointment. Walk-in lang sila so paunhanay. Unya usahay magud kay daghan jud kay tao dito ay nya dugay kay magpaabot. So hopefully una mi karon kay permiti pa mi sayo. So kompleto day ang kuro karon. Gikan sa pinaka tigulang o pinaka bata. Nya mamalengke lang mi dito sa Kamisori unya mga tumi sa off base pod kay you know wala akong bana next week. Unya mga una pod mi og sushi. So i-update mo pag maabot kami dito. Going to the gelato ice. How much that?
That's fucked up. You woke up. What time did you wake up, Dominic? I woke up at I woke up at a reasonable time. I woke up at like 7. Kian, hi Kian. But yeah, there was like 6 people ahead of me. And- One barber in the shop. A girl or boy? That was a girl. Oh. You. Dr. Pepper. Probably next time I'm gonna try. I'm gonna try this one. But I still have bunches of that one. Oh, here. Mommy. So nasa like $25 each. Is it $25? What is this? Oh, it's a Mexican soda. You want this? No. I want Toy Story 4. This one? Yeah. Okay. Miss hand, hold Mommy's hand, sir. Excuse me, Kian, wait. Adi. Manamig pamalit. Balik ta sa kuan. Sa sakyanan. Ay, lamig kayo ay kay sunny karon niya. Medyo bugnaw-bugnaw. Oh yeah, right there. Good job, Kian. Ay, chismoso dyan kay Kadong. So, si Alina ug si Dominic, itagaan na mo og $25 each para silang snacks. Karon na weekend. So, namalit po din taon sila. Mas mga correct. Where's your dad? Wala ilang papa diri. Is that here? Is here? No, the car's really dusty. I didn't recognize it. Hari lang amahan. Where are you? We're out. We're out. We're done. We're all done. Okay. Okay, can you get his Kian snacks? Or Adelina snacks. Baby. It was like a box with like the chips. Uy, di na atuan sa kinandong nung sa dek. Jayden, go potty first. Go potty. I think I put it here. Yeah, there. It's like in a box. You found the Arizona I did, tea? yeah. They had a whole shelf, like a whole portion of shelf. Yes, they did. I couldn't find it at first. Oh. Can I ask why get 6 Arizonas instead of like just the big one? I like the drink the cans. Okay. So epic fail no pag-abot na mo dito. We thought that the barber shop opened at 10:30 kay Saturday, but it was 10. So pag-abot ni Dominic, kuha na siya, late na siya 20 minutes. Unya daghan na kayo nagpila niya, isa lang ka barber. So instead na magpaabot mo 3 hours, next week lang siya pag mabalik akong Barabels gikan sa Germany. Dito na siya magpagupit. Dili pareha dra no sa Pilipinas ba kay daghan jud kay mga barbershop. Ilhamon ng buhok kay dapat lang jud kana ganing mga barber na kabalo gani mo gupit og mga black Americans na mga buhok. So mo to siya isa ra taw na hibala na mo dire sa base. Susunod lang mamalik mi dire. Yeah, si Jayden, he's eating his snacks already. Show it to the people though. Show your juice. Look at that Toy Story. Wait, Body. who's that? Body. My booty. Hoy, Jayden, that's Kian's snacks dong, ha? He doesn't mind sharing. Ay, naku. Gipalitan ako si Kian og snacks. So, ang muhurot kay si Jayden ra. So, manguli na may karon unya magnap si Kian. Unya, manglakaw na po misa kung bana kay mamalit mi og gamit niya para ugma. Uy, nung saday mo. Pakauno lang sa nako si Kian o si Jayden nga para magnap sila. Unya, manglakaw na pud mi. Kay mga tumiog ka ng groceryhan of base. O, di ba? Ambot na lang, Jod. Are you good? Katugo na maguni siya, oy.
Oh my goodness. What happened? What happened, Dong? Are you excited for the ramen? Yeah. Ramen? The woman? Oh, Jaden, you're so heavy. The boat is not right. The bottom. Gikapoy jud mi ay. Amin ako ra di ay. Gikan mi og off base na grocery. Nakalimot ko sa camera so wala na ako nag-record. So next, kung ano na ko tong kuan, kiyan. Slide. Actually kanang slide ni Jaden sa una. Indoor man jud na siya. Unya kay ambot nga nang igawas ako tong pag summer oy kay lamin mo kay weather niya karon. Maluoy ako kay kiyan kasi tanaw sa gawas. So limpyuhan nato. Tabangay ko ninyo. Ipakuha lang na ko ni Dominic ang style. Kaya para limpyuhan na. Kaya para limpyuhan na lang. I'm gonna get this. Yan ako. Ipakuha lang na ako kay Dominic. Nindot yun na pag naulitaw kay masugo na to ba mga bugat-bugat. Mayon tag mauga karon no kay para ma-surprise si Kia. Kapuinta na kung ba naglakaw-lakaw. Good luck eh. Tugnaw mo eh. My God, it's so cold. Uy, katugnaw ba? Uy. Tugnaw tagam. Sige pa. Sige pa, John. Uy, grabe katugnaw. Opo, ko nag-jacket. Ay, wala dyan ko na kontento. Bungkag lang na ako ni siya. Kaya para malimpyuhan dyan, maskig sa sulok-sulok gani kay, you know, mga bata. So, maano siya, oh. Resulta. Gibungkag na ako. Kaya para po, dali na ko siya mauga. So, yes, no, i-update mo kung mahuman na dyan ko. So, tanawan ninyo, ako mga sakop. Nanggawas sila. Amo, tugnaw man nga, gagawas sila. Wait lang, tanawan ninyo. Say hi, guys! Alina is wearing Dominic's jacket. No, I'm not. It's my jacket. It's out. I'm gonna hide it so I can wear it. It's really cold. Not cold, but it's like really windy. So, nara oh, ako ang gipangkuan. Nara ang mga limpyo na. Enjoy! Have fun, Jaden! Magkuha taog luggage para sa akong Banabels. Ay, nako ah! Daghang kay mig luggage dire ay. Mag-unpacking ako sa gamit sa akong bana for the whole week. Ay! Hoy, stay there! So like just business attire, casual stuff, right? Okay. Si Kian. Si Kian. Oh, ibutan ni sa taas, be, dali. Can you say? Follow me. Follow me, people. Which way I can go, Bobby? Go to Mommy's bed. How's your day? It's good. All games. Dominic, all games. Whatever. I almost got a haircut today. Almost, king ano. Just almost. Mommy? Face it to mommy. Make sure I'm on the frame. Mommy? Opo. This is so heavy. Apo na? Mommy, Opo. you're talking too much. Hey! Why are you talking too much? Look at mommy. Look at mommy. Good. Mommy, why are you talking too much? Oh, Bobby. Oh, Jaden, my dear. Look at my shirt. Do you like it? Good. People, you're talking too much. I'm serious. Now I want to wax. Ay, naku, Jaden. People, what did you say? Uy, sabak kay kadung.
You talk too much. Oh, you rich people. Mommy, these people talk too much. Paghilom na gudong ikaw ra manggod na oy. So actually pwede nila suoton kay kuan daw uniform or business attire. So kapoy man daw mag-uniform sa mag-business attire ako ang Banabels. May gani lang jud katong nato siya sa Poland. Namalit na mig mga business attire niya so kung ano lang namo. Ipadala ko ni siya tanan kay para na siya option ba. Option. I cannot have to. Not this one, baby. This one. Good, abi ninyo. Daghan kay sinina jud akong bana sa tinuod lang. T-shirt and stuff. Pero abi ninyo, daghan pug na siya ginapadala sa Pilipinas ipanghatag sa akong mga kuya, kung bayaw. Yung na siya ka-generous. Iyang sapatos, collection sa iyang sapatos, ipanghatag niya sa akong mga pag-umangkon, kuya, bayaw, ana na siya. So kung namoy afam na generous gani no, swerte mo. Kay dili ba tanan jud mga afam no kay kuan kabalo sa to ang culture gani na manghinatagon. Ang uban di jud sila manghatag. So thank you Lord, hatagan ko ni mo generous na bana. Bitaw daghan ka siya sapatos sa ginapanghatag sa Pilipinas. Pag di na niya ganahan, kabalo na jud siya na. Okay, babe, let's just send this to the Philippines. Mura pa jud na suot gani. Ana na siya. Kasaba ni Jaden ay. Padulong na mi sa buffet restaurant. Excited na kay kumukaon jud kog daghan na sushi. Sila rang duha sa kuan no likod pero saba kay sila ay. Nga si Dominic sa Alina magpizza lang daw sila sa balay kay ambot lang, di lang sila ganahan. Daghan kay tao nagsayo pag mino, daghan jud kay tao karon. Ambot ba sinay nag-birthday for sure. Pero puno kayo siya. Ay, unta makasulod mo kung daily mamalhin mi sa lain. Hi po. Hi, Paul. Kiyan. Mommy. Nara. Ambot no kung maklaro ko ninyo pero update mo, wala na minidayon digto. Nasilay ka ng murag pareho gihapon sa na restaurant, murag gihapon ni sila kuan ka ng sister company ba? Kay daghan jud kay tao dito anya, feel na mo puno na. So namalhin mi diri magpaabot na lamig 10 minutes. Yes, Jaden. Yeah, I don't do it. Okay. Gutom na jud kaayo ay. Hopefully okay dire. First time na mo ni i-try. I smell salty. What do you smell? What do you smell? Shit's red like that. I don't know. Huh? Oh, let's go. Hi. Look at that. Well, in fairness, mas nindot siya. Yay! I'm so excited to eat. Thank you. Or Mela. So mommy will get it first, okay? Yes, Mia? Yes, it is good. Okay, you want chicken nuggets? Okay, give you chicken nuggets. Wait, no. Wait, okay. So good. Yeah. Excuse me. Oh, Oh, ribs. Mommy, do you like ribs? wa may chopsticks we. Uy, grabe gigutom na jud mga unsa mi ha, mag-focus sa mi kaon ani. Daghan kay silang seafoods dire. Wala na chopsticks we. Mahal kay lang tubig dire.
Kanino kay nasa mga 300 pesos. Kanilang. Ano kayo? Busog na kayo ko. Kumain ako tapos mag-dessert na lang din. How's your experience, babe? This one is better than the other one. A lot better, I think. Yeah, It's calmer. It's not too crazy. a lot of seafoods. Yep, better options. I Yeah. like it a lot. Ian, how's everything dong? Ian, do you like it? Jaden, do you like it? Use your words. Oh, I'm sorry, you're eating. Yeah. Oh, yeah, okay. Ay, huwag. Ika, upat na nako ni siya na seafoods. Diba? Pero mukha pa og dessert. So, mga umpatan ninyo og dessert, no? Taraw na to kung lami ba ilang dessert karon. Rest. So, maaro to mga loves, no? Kanang pauli nami. Gipang kapuin ta mi grabe ko oily sa akong nawang. So, ikalimutan ka nang follow sa mo ang Facebook kay updated kay ko dito Facebook ug TikTok Blasian Fam. Unya, palihog na po subscribe sa mo ang YouTube channel. So, sa sunod na po mga loves, salamat sa pagtanaw. Bye! Di makita si Jaden.